dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. أقدم قليلا شيخ أقدم قليلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بارك الله فيكم أيها الإخوة yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah patut tersenyum, bahagia dan gembira pada kesempatan sore hari ini. Masya Allah, dengan taufik, izin dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di rumah Allah SWT dalam rangka, subhanallah, Ats-Tsawri mengatakan laisa amalun ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi wa mujalasatil ulama. Begitu katanya, ya. Tidak ada amalan yang paling agung setelah melakukan yang fardu-fardu yang melebihi talabul ilmi dan duduk di majlis para ulama. Alhamdulillah bersama kita ma'ana Syekh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ar-Ramadhani hafizahullah taala. Subhanallah, dan ana dapat kabar bertepatan juga malam ini kajian sejatinya kitab beliau, ya, yaitu Sittu Durar fi Usuli Ahlil Athar. Masya Allah. Sekarang Ustadz yang biasa digantikan sama penulisnya, ya. Dan tema kita Allahu Akbar maudu'una fi hadhihi lailah, sebagaimana telah kita ketahui, ahamiyatut tasfiyati wat tarbiyah. Pentingnya tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah yang artinya pemurnian, pensucian, pembersihan. Lalu setelah itu tarbiyah, pembinaan. Masya Allah, ini dua sayap yang tidak bisa dipisah dalam agama kita. Bila ingin kita selamat, maka dan sampai kepada negeri akhirat yang bahagia, maka harus berada di dua perkara ini. Kita harus bersih, kita harus suci, ya, dan kita harus juga dibina dan dididik dengan cahaya Allah SWT. La utila alaikum jazal khair fadilatahu ala tajassumihi wa tawaddu'ihi li hudur baina wa bainal ikhwah fi hadzal masjid. Nas'alullah ta'ala an yataqabbal minna wa minal jami' wa min asy-syekh bi khususihi salih al-amal falyatafaddal mashkuran ma'jura. Jazakallahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أشكر لكم حضوركم هذا الطيب وتواضعكم للعلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتعلم الهدى إلى أن يلقاه. Barakallahu fikum. Setelah tentunya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya atas kehadirannya, ya, dan tawadhu antum untuk hadir di majlis ini, majlis ilmu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. وكما سمعتم أن عنوان هذه الكلمة هو أهمية التصفية والتربية. التصفية والتربية، ويسميه بعض أهل العلم التحلية أو التخلية والتحلية. وهذا يفسر لكم معنى التصفية هي التخلية، أي إخلاء النفس البشرية من كل ما يخالف الحق، من كل ما يخالف الكتاب والسنة. والتحلية أي التحلي بكل ما أمر الله تعالى به في كتابه الكريم وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Ya, sebagaimana antum dengar semuanya bahwasanya tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang pentingnya at-tasfiyah wa tarbiyah. Dan sebagian ulama mengistilahkan dengan kalimat yang lain yaitu at-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah yaitu secara bahasa mengosongkan diri. Wa tahliyah lalu mengisinya. Lalu apa maksudnya? Kata beliau, mengosongkan diri yaitu mengosongkan jiwa kita, jiwa manusia dari segala sesuatu yang menyelisihi kebenaran, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kita kosongkan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Lalu setelah itu at-tahliyah, kita isi dengan apa? Dengan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. وذلك لأن الناس إما أن ينزل عليهم الهدى وأن يبعث الله فيهم رسوله عليه الصلاة والسلام فيجدهم مخالفين لأوامر الله فيصفيهم من تلك المخالفات ويربيهم على ما أمره الله تعالى به. وإما أن لا يكونوا كذلك، أن يبقوا وحدهم مدة طويلة، فالنفس البشرية بطبعها تنحرف عن الحق فتحتاج من يردها، وهذه التصفية والتربية. Ya, karena kata beliau, ya tabiat manusia banyak kita temukan ketika Allah turunkan kepada mereka hidayah dengan diturunkannya para rasul, terkhusus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Maka sikap penyelisihan ini kita kosongkan dari manusia. Itulah tasfiyah. Ya, dengan yaitu mereka menyelisihi Rasulullah SAW. Lalu setelah itu kita bimbing dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena subhanallah begitulah banyak atau kebanyakan tabiat manusia yang ketika turun petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله نظر في أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر في أهل الأرض فمقتهم أبغضهم عربهم وعجمهم. لماذا؟ لأنهم انحرفوا عن الصراط المستقيم. قال إلا بقايا من أهل الكتاب، بمعنى هذا بين يدي البعثة النبوية قبل أن يبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مقت الله البشرية، انحرفت. إلا بقايا من أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب بقوا على عهودهم السابقة، لم يخالفوا كتاب ربهم الذي أنزله على رسلهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Ya, ilahirahmakumullah. Sebagaimana datang dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nadhara fi ahli al-ardi. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi. Lalu Allah famaqatahum, membenci mereka. Ya, membenci ahli bumi, baik ajamnya maupun Arabnya, baik Arabnya maupun ajamnya. Kenapa?
Karena Allah melihat khususnya ketika mendekati diutusnya Rasulullah SAW, manusia di dalam keadaan yaitu mereka menyimpang dari ajaran para Rasul sebelumnya. Lalu kata Nabi, illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali sedikit sekali dari yang tersisa dari, yaitu orang-orang yang dahulu masih memegang, yaitu ajaran Nabi sebelumnya, yaitu ahli kitab. Yaitu sebelum diutusnya Nabi SAW. Maka ilaihuramakamullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laisu sawa'a min ahlil kitabi, ya, minhum qa'imat, min ahlil kitabi qa'imatun. Ummatun qa'imatun. Yasuna ayatillahi ana al-laili wa hum yasudun. Ya, tidak sama di antara ahli kitab ada yaitu umat yang senantiasa mereka berdiri di atas tuntunan agama Rasulnya dan mereka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam dalam keadaan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا كان الأمر كذلك نحتاج دائما إلى تذكير لأن نفوسنا تحرفنا. لماذا تحرفنا؟ عندنا أهواء نريد أن نشبع أهواءنا، وإذا أراد المرء أن يشبع أهواءه خالف شريعة ربه، فنحتاج مثل هذه المجالس كما يفعل مشايخكم جزاهم الله خيرا، فيعلمونكم من حين لآخر حتى تبقى النفس على الصراط المستقيم لا تنحرف. Nah, oleh karena itu ikhwanakumullah, tadi karena jiwa kita ini cenderung ya suka menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Maka subhanallah kita perlu untuk membimbing jiwa kita agar kita mengikuti syariat Allah dan Rasulnya dengan membiasakan diri duduk-duduk di majlis-majlis seperti ini, sehingga sedikit demi sedikit kita mendapatkan bimbingan dari para ulama. وما يدلكم على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذه آية عظيمة في بابها، يخاطب الله خيرة خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول له قل لهم إن ضللت إن حرفت فمن النفس، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. دل هذا على أن كل إنسان لا يهتدي بالوحيين الكتاب والسنة لا بد أن يضل، وأن الإنسان معصوم من الضلال ما اعتصم بالكتاب والسنة، لأن هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالكم نحن. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan perkara itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah azza wa jalla, kul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakan Muhammad, ketika aku sesat, sebetulnya yaitu akulah yang menjadikan, maksud aku yang menyebabkan diriku sesat. Maksudnya dari menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa ini tadaitu, dan bila aku mendapatkan hidayah, fabima yuhi ilayya rabbi, maka itu dengan sebab aku mengikuti wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku. Maka di sini menunjukkan bahwasanya seseorang akan di atas jalan hidayah ketika dia mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia mau berpegang teguh dengan wahyu Allah, maka di atas hidayah. Namun ketika dia menjauh dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berada di jalan kesesatan. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لو تركنا وعقولنا لضللنا، ومستحيل أن نبلغ سبيل الهداية بأنفسنا، إنما نحن بالله سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه فلن يضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. Nah, dari ini menunjukkan, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau meninggalkan kita begitu saja, atau sekedar kita mengikuti akal semata kita, maka niscaya kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, memberikan jalan petunjuk bagi kita. Dengan Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu,
kalian tidak akan pernah sesat ma in tamassaktum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan tuntunanku, dan yaitu sunnahku. إذا بعث الله عز وجل برحمته محمدا صلى الله عليه وسلم أولا إلى العرب لأنه كان يعيش معهم، ثم انتشر نور الهداية إلى سائر الناس، لأن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمون الجن والإنس كلهم أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ رأى الله عز وجل الناس قد انحرفوا في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة انحرفوا، فأرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ليردهم إلى الصراط المستقيم. Nah, ayol ikhrajakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kasih sayangnya kepada manusia, kepada hambanya, dia mengutus seorang rasulnya di akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau pertama kali tinggalnya di Arab, di sana, karena memang beliau tinggal yaitu di keluarganya dan diturunkan di sana. Namun risalah beliau bukan hanya untuk bangsa Arab, untuk seluruh manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmah bagi seluruh alam. Seluruh alam yang dimaksud di sini adalah al-jinnu wal ins, yang ada di alam semesta ini, sehingga cahaya dakwah Nabi SAW yaitu menyebar ke seluruh dunia. Sehingga ayol ikhramkamullah, kenapa Allah butuh, yaitu mengutus Allah berkepentingan mengutus Rasul, karena Allah melihat sudah banyaknya manusia yang menyimpang dari jalan Allah, dari jalan petunjuk para Rasul-Rasul sebelumnya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في وقته قد انحرفوا في كل شيء، حتى في أصل الدين الذي هو التوحيد. كانوا موحدين أيها الإخوة. لماذا؟ كانوا على الملة الإبراهيمية، كانوا على هدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا. فانحرفوا عن الملة الإبراهيمية وسيبوا السائبة وحموا الحام وبحروا البحيرة إلى آخر ما كان هناك من الشركيات التي كانوا يرتكبونها مع بعض ما من الله تبارك وتعالى عليه من الأنعام، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. إذا انحرفوا في التوحيد، انحرفوا في اقتصادهم، في أموالهم، يتعاملون معاملات محرمة من ربا وبيع وشراء، مخالفين شريعة الله عز وجل. انحرفوا في أخلاقهم، انحرفوا في الاجتماعيات، انحرفوا في سياستهم. كان فيهم مكان من المخالفات الكثيرة التي سنفصل شيئا منها ونرى كيف صفاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الانحرافات. Naam, ikhramakaullah. Ketika diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadi manusia dalam keadaan telah menyimpang dalam segala urusan hidup dan kehidupan. Bahkan yang terpenting yaitu dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, yang merupakan asas agama dan asas keselamatan. Ya, dahulunya ya umat mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, di atas tauhid. Ya millata abikum Ibrahim sammakumul muslimun. Kalian dahulunya di atas apa? Millata Ibrahim, yaitu agama Ibrahim yang sama dinamakan yaitu muslimun, yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, setelah panjang masa maka terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Ya, penyimpangan-penyimpangan tauhid, penyimpangan akidah. Bahkan segala urusan kehidupan, dalam urusan ekonomi terjadi niaga dengan cara riba, ya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan akhlak, subhanallah, muncul akhlak-akhlak yang buruk, dan juga urusan sosial, bagaimana kedoliman-kedoliman terjadi. Maka subhanallah, ketika Allah melihat manusia dalam keadaan di atas keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Anta idza hajajta wa i'tamarta, as'alullah ta'ala
أن ييسر لكم جميعا ومن تحبون العمرة والحج. إذا حججت واعتمرت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما المشركون فحرفوا هذه الكلمة وحرفوا معنى التوحيد، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فتأملوا حتى العبادات حرفوها في ألفاظها ومعانيها. Naam. Ketika kita haji dan umrah, dan kata beliau semoga semuanya dimudahkan haji dan umrah. Ya. Maka kita akan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini talbiyah tauhid. Subhanallah, lihat sebelum diutus Rasulullah SAW, mereka pun berhaji dan mereka bertalbiyah, namun mereka tambahkan, yaitu mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku punya panggilanmu, aku dengar labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, aku punya panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi mereka yang meyakini bahwasanya Allah memiliki sekutu yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sampai mereka rubah kalimat dan rubah yaitu substansi dari kalimat itu, yaitu penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وما يدلكم على أنهم حرفوا اقتصادهم وخلطوه بالشرك كذلك. حرفوا التوحيد، حرفوا الاقتصاد. أنهم كانوا قد أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة، البحيرة هذه كلها أنواع من الأنعام، حيوانات التي أحلها الله لهم ليأكلوها هنيئا مريئا، لكنهم جاءوا فحرموا اقتصادهم بعض الحلال، فجعلوا البحيرة وهي الناقة التي إذا بلغت سنوات وهي تعمل 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 لصاحبها، فيقول صاحبها هذه بحيرة لا تمسوها ولا يأكلها إلا الذكور دون الإناث، شريعة من عند نفسه، يأكلها الذكور دون الإناث. وجاءوا للسائبة وهي أيضا من الإبل والجمال وكذلك من الغنم والبقر، قالوا هذه إذا بلغت سنا معينة فإنها حرام لا تؤكل، وإنما تجعل نذرا لأصنام للصالحين للأضرحة، فكانوا لا يمسوها حتى تموت. وجاءوا للوصيلة هي التي ضربت ستة بطون، أي ناقة ولدت 6 مرات، قالوا هذه بطنها مبارك، إذن فلا تكون إلا لأضرحتنا ذوي أضرحتنا وأصنامنا، فحرموا الناس، فكانت مسيبة هكذا تبقى. ثم جاءوا إلى الحام وهو إما الجمل وإما الثور وإما الكبش أي الذكر الذي ضرب عدة إناث، فبارك الله تعالى في مائه حتى توسع الخير بسببه، فقالوا هذا يجعل خاصا لطواغيتنا، فجعلوا هذه أشياء محرمة مع أن الله تعالى أحلها. هذا يدلكم على انحراف البشرية. Dalam urusan ekonomi juga terjadi penyimpangan. Bahkan erat hubungannya juga dengan kesyirikan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ya, Allah katakan ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak pernah menjadikan itu bahirah. Apa itu bahirah? Bahirah kata beliau yaitu unta, ya, yang dia telah bekerja kepada tuannya yaitu bertahun-tahun. Maka kalau unta sudah bekerja kepada tuannya bertahun-tahun, maka ya ini tidak boleh dimakan kecuali laki-laki, haram buat wanita. Itu syariat yang mereka buat. Jadi kalau unta sudah bekerja banyak,
gitu ya. Laki-laki nggak boleh makannya. Kemudian saibatin. Saibah itu yaitu unta atau kambing atau kerbau yang ya kalau dia sudah sampai kepada umur tertentu maka sama haram dimakan secara total khusus untuk yaitu berhalanya saja. Jadi hanya untuk berhalanya. Kemudian wasilah. Ya, apa itu wasilah? Sama, yaitu hewan-hewan yang unta kalau dia sudah melahirkan 6 kali. Masya Allah ya. Jadi untanya kalau sudah melahirkan 6 kali, keluar dari, berarti ini banyak berkahnya. Maka ini tidak boleh dimakan, kecuali untuk sesajen, untuk yaitu sesembahannya. Itu adalah wasilah. Ham juga sama, kata beliau, yaitu unta atau kerbau atau yang lainnya, kambing yang yaitu dia sudah memacak gitu. Sudah menghamili banyak betina, berarti berkah nih air maninya katanya. Maka karena sudah banyak menghamili betina, sehingga tidak boleh dimakan oleh manusia, khusus untuk siapa? Berhalanya. Lihat, ya kerusakan ekonomi, perdagangan mereka halalkan, mereka haramkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah SWT dan hubungannya dengan akidah yang mereka sesajenkan untuk yaitu berhala-berhala mereka. مثال آخر لتحريف المشركين آنذاك في ذلك الوقت في الجاهلية الجهلاء أنهم أصبحوا يأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه، يتركون ما ذكر اسم الله عليه ولا يتورعون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. والله تعالى يقول وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ما هي فلسفتهم في ذلك؟ مع أن الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما قصة هذه الآية؟ قصتها أن المشركين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا عجبا لك، تقول لا نأكل لحما أو شاة ماتت من غير أن تذبح بسم الله، مع أن الله هو الذي قتلها، وأنت حينما تقتل نأكل شاتك. فهمتم؟ يعني قالوا له كيف لا نأكل ما قتل الله ولا نأكل إلا ما قتلنا. هكذا فلسف لهم الشيطان ذلك وصاروا يأكلون الحرام اللي حرمه الله تبارك وتعالى. هذا في المحرمات، والكلام الأول في الشركيات، وهذا في المحرمات. كيف لا نأكل ما قتل الله بمعنى مات من غير ذبح آدمي، والعكس بالعكس. قال تعالى ليجادلوكم هؤلاء مجادلون، والمسلم لا يجادل في شريعة الله ولا يعترض. ولذلك قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لماذا؟ لأنكم تصبحون حينئذ تحرمون ما أحل الله وأنتم تعلمون. Nah, ilaikumullah. Juga dalam bab makanan, ya, di mana subhanallah mereka memakan apapun, termasuk yang tidak disebutkan di situ dalam penyembelihan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, yaitu syariat sebelumnya pun mengatakan bahwasanya yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah diharamkan, termasuk dalam syariat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Janganlah kalian makan apa-apa yang kalian tidak sebutkan nama Allah dalam penyembelihannya. Wa innahu lafisq. Itu sebetulnya sebuah kefasikan. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya syaitan senantiasa yaitu memerintahkan kepada wali-walinya yujadilukum untuk yaitu mendebat kalian, ya, yaitu untuk mendebat kalian atau mengingkari apa yang mengingkarinya. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan bila engkau melihat mengikuti mereka, sesungguhnya engkau termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata beliau, kisahnya orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW. Ya, dan mereka mengatakan ajaban, sungguh engkau ini menakjubkan atau aneh wahai Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana engkau melarang kami memakan bangkai? Padahal bangkai itu yang bunuhnya siapa?
Allah. Bangkai itu yang bunuhnya Allah. Ya sementara engkau memakan, ya hewan yang engkau bunuh. Hewan yang engkau bunuh dan kami pun ikut memakan bersama engkau. Kenapa kalian tidak memakan? Ya, bukankah yang dibunuh oleh Allah lebih baik daripada yang dibunuh oleh engkau? Maksudnya bangkai itu lebih baik, yang bunuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, Allah katakan apa tadi? Liujadilukum, untuk mendebat kalian. Itu mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingkari apa yang dibawa yang perintah oleh Rasulullah SAW, dan begitulah itu syaitan dan wali-walinya senantiasa mengingkari dan mendebat yaitu kebenaran ketika sudah datang kepada mereka. والذي يتسبب أو يكون سببا في كون إنسان ينحرف عن الوحيين الكتاب والسنة هو أن يدخل عقله، وعقله ضعيف لو كان يعلم، أن يدخل عقله ليعارض كلام ربه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أو المسح أعلاه أولى من مسح أعلاه، كما صح ذلك في سنن أبي داود. Naam, ayol ikhwanakumullah. Kata beliau yang menjadi sebab kenapa banyak manusia mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah, karena mereka mendahulukan akalnya. Ya, walaupun akalnya harus menyeberangi Al-Qur'an, tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara kata Nabi SAW, Ali mengatakan, laukana al-dinu bir-ra'i. Ya, Rasul mengatakan, andai kata agama yaitu ya dasarnya adalah akal atau ra'i, lakana masukh asfalul khufaini a'la min aula min a'la. Niscaya mengusap bawah khuf, yaitu bawah sepatu atau kaos kaki, lebih utama daripada atasnya. Ya, sementara subhanallah dalam syariat kita, ketika kita mengusap khuf, yang diusap apanya? Atasnya, bukan bawahnya. Secara akal yang diusap harusnya apanya? Bawahnya. وكذلك في مصدر التلقي أصيبت الشريعة بأشياء ليست منها. ذكرنا مصدر التلقي عن طريق العقل المحض، هذا غلط، ولا بد من الرجوع إلى الوحي. يبقى الوحي قسمان: قسم هو القرآن الكريم، وقسم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الشريف. القرآن حفظه ربنا عز وجل بنفسه، لأنه تركه في الأمم السابقة ليحفظوه فحرفوه. قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فحرفوا الكتاب الكريم السابق اتباعا لأهوائهم، ولم يكونوا يحفظون كتابهم، لا التوراة ولا الإنجيل، وعلماءهم لا يحفظونها. فحفظ الله تعالى إذن القرآن بنفسه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله، القرآن محفوظ بحفظ الله. بقيت السنة، والسنة وحي، بدليل قول الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول سبحانه وتعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فالسنة أدخل عليها أشياء زادها الناس بمحض أهوائهم، احتياجات احتاجوها، فوظفوا السنة لصالحهم الشخصي، فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كانت التصفية؟ Naam, ikhwanakumullah. Sehingga subhanallah manusia menyimpang dari sumber agama. Ya, tadi diantaranya contoh mereka menggabungkan akal, mendahulukan akal daripada tuntunan yang datang dari rasul-rasulnya, terkhusus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, jalan yang benar adalah kita kembali kepada wahyu. Dan wahyu terbagi berapa? Terbagi dua. Yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk senantiasa menjaga Al-Quran dan tidak akan ada yang mungkin merubahnya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikr yaitu Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Tersisa as-sunnah yaitu wahyu.
yaitu sunnah, hadis Nabi SAW, dan ini juga merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW juga adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun semua yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya dalam sunnah ini banyak, yaitu sesuatu yang dimasukkan yang bukan termasuk sunnah dan dianggap itu sunnah, ya, sehingga muncullah yaitu hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Nah, oleh karena itu subhanallah, bagaimana kita membersihkan ini semuanya, tasfiyah ini semuanya, ini yang akan kita dengarkan setelah ini. سنذكر لكم نبذة واحدة فقط حتى لا نطيل عليكم لأن الوقت محدود، لنبين لكم أن الله تبارك وتعالى خلق لتصفية الوحي الثاني ألا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا من العلماء تعبوا جدا جدا حتى صفوا السنة وتركوها لنا صافية واضحة نأخذ منها وننهل لنعيش بها. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه تاريخ بغداد، عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، هذا الكتاب العظيم الذي قال فيه العلماء أصح كتاب الله في هذه الأمة بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله. يقولون إنه أتى من بلاده إلى بغداد بالعراق، فاجتمع العلماء الكبار فقال الناس البخاري جاء، فأرادوا أن يمتحنوه، قالوا هذا الذي يقولون عنه إنه أمير المؤمنين في الحديث، أرادوا أن يمتحنوه. كيف يمتحنونه؟ جمعوا له 10 علماء جلسوا عنده فقالوا له نقرأ عليك أحاديث فتصوبنا فيها، فذكر كل واحد منهم 10 أحاديث، إذن 10 في 10 يساوي 100 حديث، كل عالم ذكر 10 أحاديث، وكل واحد منهم غلط نفسه عمدا في الإسناد، مثلا عن محمد بن عمرو يقول عن عمرو بن محمد مثال، وفي المتن كذلك، في المتن أيضا نقص وزاد، يريدون أن يمتحنوا البخاري رحمه الله، كلهم هكذا وهو يسمع إلى آخرهم. لما انتهوا قال يا فلان، رجع إلى العالم الأول، أما حديثك الأول الذي فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فحفظ له الحديث بخطئه وأعطاه الصواب، حفظ الحديث من أول سماع كما هو بخطئه، قال قلت فيه كذا وصوابه كذا، والحديث الثاني والثالث والرابع والعاشر، ثم العالم الثاني والثالث إلى 100 حديث كلها، حفظ خطأها وصوب صوابها. فقال هنالك سلم العلماء لأمير المؤمنين في الحديث البخاري، سلموا له، قالوا ما عجبنا لحفظه الأحاديث الصحيحة كما هي، لكننا عجبنا لحفظه الخطأ، يحفظ الخطأ والصواب. هذا مثال يبين لكم كيف صف العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تركوا لنا منه الصحيح. Nah, ilaikumullah. Sebelum masuk kepada bagaimana kita tarbiyah, yaitu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala juga sebetulnya menjaga hadis Nabi SAW, kemurniannya. Dengan dalil subhanallah, Allah Subhanahu wa taala datangkan atau ciptakan para ulama, yaitu yang senantiasa menjaga yaitu wahyu as-sunnah, hadis Nabi SAW, sehingga datang kepada kita, tetap datang kepada kita hadis-hadis yang bersih dari perubahan-perubahan, penambahan dan seterusnya. Di antara contohnya adalah tentang Al-Imam Bukhari.
disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi dari kitabnya Tarikh Baghdad ya tentang Imam Bukhari yang kita tahu memiliki yaitu kitab hadis apa? Sahih Bukhari yang para ulama mengatakan as-sahhul kutub ba'da kitabil azza wajalla. Subhanallah. Sahih Bukhari adalah kitab tersahih setelah kitab Allah Subhanahu wa taala. Satu saat kata beliau, ya, beliau datang ke negeri Baghdad atau Irak. Dan sudah dikenal Bukhari di Irak, di Baghdad. Ya, dan manusia dan orang-orang Irak sudah mengenal siapa Bukhari, ahli hadis. Maka ketika datang Bukhari ke Baghdad, berkumpullah manusia termasuk dan juga para ulama yang ada di Baghdad. Maka mereka bersepakat 10 ulama dari ulama Baghdad ingin mengetes Imam Bukhari rahimahullah. Ya, dengan masing-masing ulama membawa 10 hadis. Dengan yaitu diacak hadisnya. Rawinya dibolak-balik, kemudian hadisnya juga ditukar-tukar. Harusnya ini hadis dari Abu Hurairah tapi ternyata hadis yang lain dan satu diacak, dikacak ya oleh para ulama ingin tahu sejauh mana yaitu subhanallah kecerdasan Imam Bukhari sebagai bentuk penjagaan Allah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah setelah jadi kalau 10 ulama satu ulama 10 jadi berapa hadis? 100 hadis, 100 hadis. Ya, diacak-acak sudah matannya, sanadnya diacak-acak. Maka ketika selesai satu persatu ulama menyebutkan hadis dengan matanya yang diacak, maka Imam Bukhari merapikan satu persatu. Ya, adapun hadis yang pertama yang Syekh fulan atau ulama fulan sebutkan, ya, lalu disebutkan yang salahnya, yang tadi salahnya disebut dulu. Lalu dia katakan ini tidak benar, yang benar begini dan begini. Subhanallah. Satu persatu diperbaiki. Setiap itu hadis yang diacak oleh para ulama. Subhanallah. Maka akhirnya mereka mengakui Bukhari apa? Amirul Mukminin fil hadis. Kata mereka, kami tidak takjub tentang hafalannya. Tapi yang lebih takjub lagi, kami nyebutkan salah dia juga masih hafal. Ya, paham tidak? Kami tidak takjub tentang hafalannya yang benar tentang sanad hadisnya. Yang takjub yang ajib adalah dia masih menghafal yang kami sebutkan sanad yang salahnya. Ya subhanallah, ini adalah sebentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah pun senantiasa menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومما يدلكم على شدة انحراف الإنسان إذا لم يكن آخذا دينه من الوحي ما حصل لمشرك العرب من الناحية الخلقية وانعدام الرحمة، حيث كان الواحد منهم إذا رزقه الله تعالى مولودة أنثى دفنها وهي حية تخرج من بطن أمها إلى المقبرة مباشرة وهي حية. لماذا؟ خوف الفقر، لأن الرجل إذا كبر يشتغل فينفع الأسرة، والمرأة لا تستطيع ذلك ولا تنفع الأسرة. وقيل خشية العار. قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذه أيضا مما وقعوا فيه. Naam. Di antara kata beliau, ya, jauhnya penyimpangan manusia ketika menyimpang dari dalil, dari wahyu, ya, apa yang terjadi juga di bangsa Arab dari penyimpangan akhlak. Di mana subhanallah, apabila seorang wanita, anak wanita terlahir di tengah mereka, apa yang mereka lakukan? Subhanallah, dari perut ibunya, bahkan sebagian ada yang sudah mulai, yaitu belia, yaitu mereka kuburkan. Ya, mereka kuburkan hidup-hidup. Subhanallah. Karena apa? Karena mereka takut kefakiran. Ya, takut kefakiran karena kalau laki-laki, ya ketika dewasa mereka bisa mencari nafkah. Adapun wanita tidak. Dan juga mereka takut yaitu anak-anak wanita katanya lebih banyak durhakanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak wanita yang masih balita, yang bayi ditanya bi ayyidan bin kutilat, dengan sebab apa mereka dibunuh. Ini sebagai bentuk yaitu kebobrokan akhlak ketika mereka jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. توقف الأذان يعني بعد الصلاة. Gimana setelah salat atau setelah adzan? Lanjut. Ba'dal adzan نستمع كم وقت؟ berapa waktu? Nus saat. نص ساعة بعد الأذان. طيب رزقكم الله الصبر. طيب. Ikhwatal Islam
Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ومن جهة من الناحية الأخلاقية والتعبدية أيضا في آن واحد، صح أن مشركي العرب كانوا يطوفون بالكعبة عراة. هل تعلمون ذلك؟ كان المشركون يطوفون بالكعبة عراة. كيف ذلك؟ النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. تستغربون لتعلموا كيف تنحدر البشرية إن لم تعش بين أحضان العلماء على مبدأ التصفية. قالوا لا نطوف بلباسنا لأن ألبستنا هذه عصينا فيها الله. لاحظوا، يعترفون، قالوا هذه الألبسة غير طيبة عصينا فيها الله، فكيف نطوف بالكعبة المشرفة بها؟ فنزعوها وطافوا عراة. قد جاء في صحيح مسلم أنه قال يقول رجل رأيت في الجاهلية امرأة تطوف وتضع يدها على عضوها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. تأملوا، شيء لا يطاق، لكن هكذا كان. Naam. Ya, ikhramukumullah. Usahakan luar biasa sebelum diutusnya Nabi SAW dari sisi ta'budiyah, penghambaan, dari sisi akhlak. Sebagaimana kita kenal dalam sejarah, orang-orang musyrik dahulu, subhanallah, ketika mereka tawaf dalam keadaan apa? Tidak berpakaian. Maaf, telanjang bulat. Ya.
Subhanallah. Dan satu sama lain di antara mereka saling melihat, yaitu aurat-aurat besar mereka. Subhanallah, lihat di sini. Ketika kehidupan jauh daripada wahyu, mereka akan menyimpang dari cahaya Allah Subhanahu wa taala kepada kesesatan. Sehingga ayul ikhwah, dan mereka berhujah, kata mereka, kalau kami pakai tua pakai baju kami ini pernah dijadikan dilakukan maksiat, pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Maka kata mereka tidak pantas kami bertawaf menggunakan baju yang pernah digunakan maksiat. Sehingga mereka buka baju mereka. Sehingga dalam sabda Nabi SAW, Rasul mengatakan, Ra'aitu fil jahiliyati imra'atan. Aku pernah melihat seorang wanita di zaman jahiliyah. Mereka yaitu bertawaf dalam keadaan membuka aurat mereka. Lalu mereka mengatakan, al-yawma yabdu ba'dahu ya au kulluhu. Ya, hari ini nampak sebagiannya atau seluruhnya. Maka apa yang nampak darinya aku tidak halalkan untuk dilihatnya. Subhanallah, mereka memperlihatkannya tapi mereka mengatakan aku tidak dihalalkan untuk ada yang melihatnya. Subhanallah, ini adalah perkataan mereka. وهكذا كانوا في الأموال يفسدون وينظمون أشياء مخالفة للدين لأجل انحرافهم وعدم وجود من يصفيهم. وجاء من أخلاقهم الجاهلية الكبر واحتقار الضعيف. الكبر واحتقار الضعيف. كيف ذلك؟ جاء بعض كبراء قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدوا عنده ضعفاء القوم، كانوا عبيدا عنده، صهيب وبلال وعمار وغير هؤلاء، منهم خباب بن أرت رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فلما وجدوهم عندهم قالوا كيف نجلس مع محمد وهؤلاء الضعفاء معه؟ ترانا الوفود العربية تأتي من بلدان أخرى نجالس هؤلاء؟ فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يطردهم حتى يجلسهم إليه. فأخذت الفكرة تدور في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليس طمعا فيما في جيوبهم ولا منازلهم، ولكن طمعا في دخولهم في الدين. يعني من أجل الدعوة فكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يستجيب لهم. وبعد ترجمة فضيلة الشيخ نكمل إن شاء الله. Naam. Ikhramukumullah. Juga di antara akhlak yang nampak dari orang-orang jahiliyah terdahulu yaitu sifat sombong dan menghina orang-orang yang lemah di antara mereka. Ya, sebagaimana pernah terjadi yaitu para pembesar Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu bersama Nabi sedang beberapa sahabat yang memang dari sahabat-sahabat yang miskin yang tidak kenal memiliki kedudukan seperti Suhaib, seperti Bilal, seperti Ammar, seperti Khabbab radhiyallahu anhum. Nah, sehingga ikhramukumullah ketika datang kepada Nabi SAW mereka mengatakan, bagaimana kami bisa duduk bersama engkau wahai Muhammad sementara di sekitarmu ada orang-orang hina, orang-orang lemah. Maka mereka meminta Rasulullah SAW untuk mengusir mereka terlebih dahulu. Maka Nabi SAW yaitu sempat berpikir bukan karena ingin bagaimana mendapatkan kedudukan, tidak. Tapi nanti apa yang beliau sampaikan seterusnya. Nah, فلما فكر في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى قوله من سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم تأملوا فتطردهم فتكون من الظالمين. Naam. Ayyuhallazina Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ingin kedudukan ya ketika berpikir apakah aku usir, tapi Nabi tadinya berniat barangkali mereka masuk Islam. Ya kalau mereka masuk Islam nanti pengikutnya mengikuti Islam. Namun subhanallah subhanahu wa taala turunkan ayat ketika itu kepada Rasulullah SAW. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan engkau usir ya orang-orang yang senantiasa berdoa beribadah berdoa kepada Rabbnya di pagi dan petang dan mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'alaika min hisabihim min syai'. Ya bukan urusan engkau wahai Muhammad. Wa ma min hisabika alaihi min syai'.
Begitu juga sebaliknya, fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Bila engkau mengusir mereka, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan atas kesombongan. فجلس إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يجلس حتى قال هؤلاء الضعفاء فكنا نجلس إليه حتى نضم ركبنا إلى ركبتيه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد عليه الصلاة والسلام إذا انتهت حاجة وأراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. Naam, ilaikumullah. Sehingga subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendekat kepada yaitu para sahabat tadi dan mereka pun sampai menempelkan itu kaki-kaki mereka kepada Rasulullah SAW, dan sementara orang-orang musyrik tadi mereka marah di sisi Nabi SAW, dan turunlah ayat wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha. Kata Allah, sabarlah engkau wahai Muhammad, yaitu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Rabbnya, baik di pagi maupun di pagi hari maupun di sore hari, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هؤلاء الضعفاء أمر أن يصبر معهم لا يفارقهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال راوي الحديث وهذه لكبراء المشركين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي لا تطعه في هذه. قال الصحابة هؤلاء رضي الله تعالى عنهم قالوا فكان بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلينا، وكان إذا أراد حاجة أن يقوم لم يقوم، لأن الله قال واصبر نفسك. قال فكنا إذا رأيناه يريد أن يقوم قمنا حتى يقوم. فتأملوا هذا الخلق الكريم. نعم. Allah Subhanahu wa taala tadi katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa berdoa dan beribadah kepada Rabbnya baik di pagi maupun di petang hari karena menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kau berpaling matamu, janganlah matamu berpaling dari mereka karena engkau menginginkan yaitu kehidupan dunia. Ya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau taati yaitu orang-orang yang yaitu kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a hawa, dan mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, sementara yaitu perkara mereka melampaui batas. Maka ayat ini turun tentang siapa? Pembesar-pembesar Quraisy. Maka Nabi SAW dari semenjak itu senantiasa bersama para sahabat. Dan subhanallah ketika bangun pun ketika para sahabat bangun, Nabi itu bangun bersama mereka karena perintah Nabi sabar untuk bersama orang-orang yang lemah di antara mereka, dan ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا يدلكم على ما وصلت إليه البشرية البعيدة عن الوحي من الانحراف في العقائد والاقتصاد في الأموال في الأخلاق في السياسة، لأن هذه أيضا من السياسة، كونهم يحتقرون الضعفاء ويريدون أن لا يجالسوا إلا الكبراء. هذه كلها من الفساد الاقتصادي والسياسي والخلقي والذي عاشه أهل الجاهلية، فبعث الله فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من هذه الظلمات إلى نور الوحي، وعاشوا تحت أكنافه متحابين على خير عظيم. Maka itulah kata beliau subhanallah keadaan bangsa jahiliyah terdahulu. Bagaimana rusaknya mereka, menyimpangnya mereka dalam urusan akidah, dalam urusan akhlak, dalam urusan siasah yaitu politik, kemudian ekonomi dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu mengutus rasulnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan minadzulumat, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال ذاك الصحابي مغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ملوك الدنيا، لما قال لما جئتم؟ قال جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا أيضا من التصفية.
Nah, oleh karena itu seorang sahabat ketika datang kepada salah seorang raja, lalu ditanya, dari mana kalian? Ya, bima jitum, dengan apa kalian datang? Kata mereka, kami yaitu datang untuk mengeluarkan kalian dari menghambakan kepada hamba, lalu untuk yaitu pindah untuk menghambakan kepada yaitu Rabbnya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. وهذا لم يكن قاصرا على المشركين بل حتى أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب في الأصل كما هو معلوم يحرفون الكلمة عن مواضعه كما أخبر ربنا عز وجل في القرآن الكريم، هم كذلك كانوا على انحراف. لقد سافر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام، وبلاد الشام كانت نصرانية فيها أساقفتهم وقسيسوهم. فلما رجع من الشام لقي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لقيه بعد رجوعه، فهم أن يسجد له، سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما، وأمره أن يقوم. قال ما هذا؟ قال يا رسول الله أتيت بلاد الشام فرأيت الناس يعظمون علماءهم، فإذا لقوهم سجدوا لهم تحية، لا بالتحية الإكبار والتعظيم. قال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما؟ لعظم حقها عليها. فأنتم تلاحظون أن معاذا رضي الله تعالى عنه فعل فعلا كان يراه في تلك الجاهلية، جاهلية أهل الكتاب، يعتقدون بأن تعظيم الشخص بالسجود له هذا من الأدب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصفى فكر معاذ رضي الله تعالى عنه من هذا أو من هذا التشبه بأهل الكتاب. Nah, itu kerusakan yang terjadi di tengah kaum musyrikin. Tentunya kerusakan juga kata beliau terjadi di tengah ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka merubah tuntunan kitab-kitab nabi mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah itu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Contoh di antaranya, subhanallah, suatu saat Mu'ad bercerita, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pergi ke negeri Syam, dan di Syam dikenal yaitu ahli kitab Nasrani di sana. Dan beliau melihat yaitu para pembesar atau ulama di negeri Syam, bila yaitu mereka bangkit dari duduk mereka, maka pengikutnya pada sujud sebagai bentuk pengagungan. Sujud kepada ulamanya, kepada pembesarnya. Maka sepulang dari yaitu Syam, Umar bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mu'ad bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mu'ad mengikuti apa yang dilakukan oleh ahli kitab. Itu sujud di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apa ini kata Nabi? Ya, apa yang kau lakukan ini? Subhanallah. Lalu Mu'ad berkata, aku lihat di negeri Syam, yaitu orang-orang mengagungkan, memuliakan ulama mereka, pembesar mereka, dengan sujud kepada ulamanya dan pembesarnya. La, kata la taf'al, jangan kau lakukan itu. Lalu kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, andai kata aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha, niscaya aku sungguh akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya karena keagungan hak yaitu suami atasnya. Namun di dalam Islam diharamkan seseorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi melarang Mu'ad mengikuti ahli kitab yang mereka telah sujud kepada yaitu ulama mereka. وأنا بدوري أيضا لا بد أن أذكركم بشيء تصفية لكم مما رأيته لما سلمت على بعض الأطفال الصغار من أبنائكم، حفظهم الله لكم وحفظكم لهم وحفظنا جميعا بدينه سبحانه وتعالى. لما سلم علي الولد، بل مجموعة من الأولاد، ثم وضع يده هكذا، يدي على جبهته. طبعا هذا يظنه إكراما وأدبا، وأنا أشكر أبويه على ما ربياهم أو أبويهم جميعا على ما ربوهم على الأدب، وهذا مطلوب وجزاكم الله خيرا، والاحترام مطلوب والأدب مطلوب، لكن هذا عند العلماء يسمى سجودا.
كما يفعلون المصحف هكذا يفعل، يقبل ثم يجعل على الجبهة. هذا سجود يا إخواني، هذا سجود عند العلماء. فلذلك ليس من الأدب بل يترك، لأن السجود هو أدب مع الله وحده لا يكون مع غيره. هذا موجود عندنا نحن معشر العرب في بعض البلدان، بعض البلدان العربية كذلك موجود عندهم. فلذلك لما رأيته وتذكرت لما سقت قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، تذكرت هذه الحركة. Nah, dan saya ingin mengingatkan, kata beliau ini dia termasuk barangkali bagian dari tasfiyah. Kita bersihkan ya, kata beliau. Yaitu kalau saya ketemu dengan sebagian anak-anak dari kaum muslimin di sini, dan subhanallah mungkin sebagai bentuk adab, ya mereka menyalami saya, ya lalu setelah itu menciumnya sambil menundukkan menundukkan badannya, sambil menundukkan badannya, kata beliau. Maka subhanallah ini jazakallahu khair katanya untuk bapaknya yang telah mendidiknya secara adab dan akhlak. Namun para ulama menyebutkan harokat atau gerakan seperti itu mendekati sujud, ya, yang dilarang yaitu berinhina, merundukkan seperti itu mendekati sujud, ya maka ini dilarang. Hendaknya ya cukup bentuk penghormatan. Adapun gerakan seperti itu hendaknya tidak dilakukan dan hendaknya ditinggalkan. Karena itu bagian daripada yaitu sesuatu gerakan yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. إنني في خاتمة هذه الكلمة أردت معشر الحضور الكرام أن أشكركم على حسن استماعكم وعظيم أدبكم، زادكم الله من ذلك وكتب أجركم وكتب خطاكم هذه في خطى الذين خطوة تكسبه حسنة وأخرى تمحو عنه سيئة، وزيادة على طلب العلم الذي له أجر عظيم جدا، وأن ترجعوا إلى أنفسكم وإلى أهليكم ومن تحت مسؤوليتكم فتصفوهم من كل شيء علق بهم، لأن المجتمعات الإسلامية كلها من شرق الأرض إلى غربها فيهم من البلاء والخلاف للحق الكثير، فنحتاج إلى تصفية. فيبدأ الإنسان بنفسه، يبدأ بأهله، ينظر حاله في الشريعة كأنها مرآة، فينظر أخطاءه فيها ويصفيها. يذهب إلى أهله يصفي عقائدهم قبل كل شيء، لأن العقيدة هي التي تدخلك الجنة قبل كل شيء. بدونها لو أتيت بجميع حسنات الدنيا جميع أخلاق الحسنة، بدون عقيدة ما تدخل الجنة. فيبدأ بنفسه بأهله، يصفي لهم عقائدهم، يصفي أعمالهم من البدع، يصفي أخلاقهم، يعلم نساءه التحجب، يعلم أبناءه وبناته الصدقة وكرم الحديث وغير ذلك. كل ذلك مما جاء به هذا الدين الذي كرس النبي صلى الله عليه وسلم جهدا كبيرا من ترسيخه في الناس، لكنه مع ذلك الحمد لله ما توفاه الله عز وجل حتى ترك لنا هذا الميراث العظيم الذي بين أيدينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم من الله يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. Naam, ikramukumullah. Maka di penutup perjumpaan kita di malam hari ini, kata beliau, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya atas perhatiannya dan subhanallah kesungguhannya untuk datang ke tempat ini, ke kajian ini, yang insya Allah kata beliau setiap langkah kita Allah catat sebagai pahala dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali ke keluarga kita dalam keadaan kita berusaha untuk terus mensucikan diri kita, lalu mensucikan keluarga kita dan orang-orang yang terdekat kita, yaitu dari segala kotoran-kotoran yang ada dalam agama ini, dari mulai kotoran akidah, kotoran ibadah, kotoran akhlak, dan semuanya, yaitu dengan kembali kepada yaitu tuntunan Rasulullah SAW. Yang paling utama tentunya kata beliau yaitu kotoran akidah, yang ini merupakan asas Islam, kotoran tauhid yang isinya kesyirikan dan penyimpangan akidah, yang apapun amal soleh kita, sebaik apapun akhlak kita, kata beliau, kalau akidah kita yaitu menyimpang,
Kalau kita masih melakukan kesyirikan maka tidak manfaat, la yanfa'akan. Tidak manfaat. Maka yang paling utama untuk kita bersihkan adalah akidah dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersihkan amalan-amalan kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Sesuatu yang menyelisihi Nabi SAW atau yang tidak diajarkan Nabi SAW. Dan juga kita bersihkan akhlak-akhlak kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan ini semuanya kata beliau, cara pembersihannya adalah kembali kepada warisan Nabi SAW. Kembali kepada wahyu, yaitu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena kata Nabi mengatakan, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah wa yubaidukum anin nar. Tidak aku tinggalkan sedikit apapun, sesuatu apapun yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah dan menjauhkan kalian dari api, dari neraka Allah SWT, kecuali aku jelaskan. Kecuali aku sudah jelaskan. Dan sebaliknya, tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian dari neraka dan menjauhkan kalian dari Allah, kecuali juga setelah aku jelaskan. Maka subhanallah, agama yang dibawa Nabi SAW sudah sangat sempurna melalui itu tuntunan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yang itu merupakan sumber, yaitu tarbiyah, sumber yaitu pendidikan bagi kita, pembinaan bagi kita. Intinya bagaimana kita kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala setelah kita membersihkan diri kita dari penyimpangan-penyimpangannya, lalu kita yaitu isi diri kita dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala fi sunanihi bi isnadin hasan an Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ومعنى الحديث إذا تبايعتم بالعينة نوع من الربا، ورضيتم بالزرع أو أخذتم أذناب البقر هذا كناية عن الانكباب على الدنيا والبعد عن الآخرة، وتركتم الجهاد وهذا دليل بأنكم ضعفاء يغلبكم العدو. ماذا يحصل؟ سلط الله عليكم ذلا. متى يرفعه الله عنا ونحن نعلم بأن المستقبل الإسلام إن شاء الله؟ قال لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن فالرجوع إلى الدين هو الحل. الرجوع إلى الدين، أنا وأنت وابنك وابني وبنتي وزوجتي وإياك إلى آخره، كلنا نمثل لبنات تمثل المجتمع. فإذا أردنا أن نخرج من الذل المضروب علينا فلنعمل بهذا الدين، ولا يمكن أن نعمل بهذا الدين حتى نصفيه من الدخيل ونعمل بالدين الأصيل. هذا مقصود هذه الكلمات بيني وبينكم. Wallahu wali taufiq. Nah, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," apabila kalian sudah berbisnis dengan cara 'ainah, itu cara riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengekor di belakang sapi. Wa raditum bizara', dan kalian senangnya sudah dengan ladang dan sawah kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian pun sudah meninggalkan jihad, maka sallatallahu alaikum dzullan, maka Allah akan timpakan ke tengah kalian kehinaan, la yantazi'uhu, la yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka di sini subhanallah Nabi SAW mengatakan, apabila kita telah berniaga dengan inah ini bentuk niaga riba, yaitu bentuk niaga daripada di antara niaga riba. Waraditum bizara wa akhadtum adnabal baqar. Kalian sudah senangnya dengan sawah ladang kalian dan mengekor di belakang yaitu sapi. Maksudnya kita sudah terlena dengan dunia dan dunia terbuai dengan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kita pun meninggalkan membela agama Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah akan timpakan kehinaan. Subhanallah. Allah akan timpakan kehinaan. Kita menjadi umat yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki wibawa. Maka apa hal? Apa? Yaitu jalan keluarnya. Maka jalan keluarnya kata Nabi, hatta la yanzi'u, tidak akan dicabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, agar sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Maka siapa yang ingin keluar dari kehinaan, baik secara individu dengan keluarga kita
di tengah yaitu masyarakat kita, semua kita, siapa yang ingin keluar dari kehinaan, maka hendaknya kita mengamalkan agama ini. Ya, mengamalkan agama tentunya setelah kita bersihkan dari ad-dakhil yang merusak agama, dari tadi kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, akhlak yang buruk, lalu kita yaitu isi dengan kembali kepada agama yang sahih, agama Allah yang datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah, itu barangkali ya apa yang beliau sampaikan. Nah, masih tersisa waktu kurang lebih sampai jam 8 kata panitia. Nah, kita terima pertanyaan. Bismillah. Roja TV, saluran roh Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.